তোমালোকে এইদৰে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিবা, চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু কমেন্ট বক্সত ক্লিক কৰি এটা কমেন্ট কৰিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, পোনপ্ৰথমে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি মই তোমালোকলৈ লৈ আহিছো ক্লাছ 8 হিন্দী 10 নম্বৰ পাঠ গোকুল লীলা এই পাঠৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কেইটা। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে চাই থাকিবা আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা। ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তোমালোকৰ অভ্যাসমালা আৰু ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে তোমালোকৰ মেইন কুৱেশ্যন কেইটাৰ পৰা পৰীক্ষাত প্ৰশ্ন আহিব, ঠিক আছে। নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ অৰ্থাৎ তলত দিয়া প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিবলৈ দিছে তোমালোকক। তো মই তোমালোকক প্ৰশ্নৰ উত্তৰকেইটা লিখি থৈছোঁ, ঠিক আছে। তাৰপিছত দিছে পাঠকে আছপাছ আৰু এইফালে আছে ভাষা অধ্যয়ন, ঠিক আছে। আৰু শেষৰ ফালে তোমালোকক কিছুমান শব্দৰ অৰ্থ দি দিছে। তো বলা আমি প্ৰথমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইকেইটা প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰোঁ। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক প্ৰথমে দিছে নিম্নলিখিত প্ৰশ্নকে উত্তৰ দিও, অৰ্থাৎ তোমালোকক তলত দিয়া প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ দিবলৈ দিছে। তোমালোকক প্ৰথম প্ৰশ্নটোত দিছে दोनों पदों में से तुम्हें कौन सा पद अधिक अच्छा लगा और क्यों? দুইটা পদৰ ভিতৰত তোমাৰ কোনটো পদ বেছি ভাল লাগিছে আৰু কিয় ভাল লাগিছে সেইটো সুধিছে। তোমালোকক পাঠটোত দুটা পদ দিছে, হয়নে? তো সেই পদ দুটাৰ কোনটো পদ তোমালোকৰ বেছি ভাল লাগিছে আৰু কিয় লাগিছে সেইটো লিখিবলৈ দিছে। মোৰটো প্ৰথম পদটো বেছি ভাল লাগিছে, সেইকাৰণে মই প্ৰথম পদটো কিয় ভাল লাগিছে সেইখিনি লিখিছোঁ। আৰু তোমালোকৰ যদি দ্বিতীয় পদটো ভাল লাগে তেনেহ'লে তোমালোকে লিখিবা কিয় দ্বিতীয় পদটো বেছি ভাল লাগে। तो प्रथम पद ভাল লাগিলে এইদৰে লিখিবা, दोनों पदों में से मुझे पहला पद ज़्यादा पसंद आया क्योंकि पहले पद में नन्हे कृष्ण के शिशु रूप को बहुत ही आकर्षक तरीके से दर्शाया गया है। नन्हे कृष्ण जिस तरह से आंगन में अपनी परछाई पकड़ने के लिए इधर उधर घूमते हैं उसे देखकर कोई भी मोहित हो जाएगा, ठीक है। তো সেইদৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি দিবা যদি প্ৰথম পদটো তোমালোকৰ বেছি ভাল লাগে তেনেহ'লে, ओके। এতিয়া 2 নম্বৰত চোৱা, তোমালোকক 2 নম্বৰত দিছে दूसरे पद को पढ़कर बताओ कि तुम्हारे अनुसार उस समय कृष्ण की उम्र क्या रही होगी। তো তোমালোকক কৈছে যে দ্বিতীয় পদটো পঢ়ি কোৱা যে সেই সময়ত কৃষ্ণৰ বয়স কিমান আছিল। তো যেহেতু দ্বিতীয় পদটোত কৃষ্ণই মাখন চুৰি কৰি খোৱা দেখুৱাইছে, ঠিক আছে। আৰু যেহেতু সেই সময়ত কৃষ্ণই গোপ শিশুসকলৰ লগত খেলা ধূলা কৰিছিল, গতিকে সেই সময়ত কৃষ্ণৰ বয়স 9 পৰা 10 বছৰমান হ'ব, অ'কে। বা আৰু অলপ আগা পিছা হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। বাট তোমালোকে 9 পৰা 10 বছৰ বুলি লিখি দিবা, ঠিক আছে। তোমালোকে উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা, दूसरे पद के अनुसार कृष्ण की उम्र 9 से 10 साल की होगी, ঠিক আছে। এইদৰে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে প্ৰশ্নটিৰ উত্তৰ লিখি দিবা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এতিয়া 3 নম্বৰত চোৱা, তোমালোকক 3 নম্বৰত দিছে पहले पद में घुटनों के बल चलने वाले कृष्ण का जो वर्णन किया गया है उसे अपनी हिंदी में प्रस्तुत करो। तो তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো এইদৰে লিখিবা, श्री कृष्ण शिशु अवस्था में अपने पिताश्री नंद के आंगन में खेला करते हैं, अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए घुटनों के बल यहाँ वहाँ चला करता है और अपने दूध के 2 दांत निकल जोर जोर से हंसता है, जिसकी किलकारी से सारा आंगन गूंज उठता है। कृष्ण का यह रूप देख यशोदा मैया मोहित हो जाती है और उसे अपने गोदी में उठाकर आंचल से ढक कर दूध पिलाने लगती है, ঠিক আছে। এইদৰে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখিলেই হ'ল। এতিয়া 4 নম্বৰত চোৱা, তোমালোকক 4 নম্বৰত দিছে मक्खन चुराकर भी कृष्ण अपनी चतुराई से कैसे माँ का मन मोह लेता है उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। तो তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰত লিখিবা, मक्खन चुराकर भी कृष्ण अपनी चतुराई से अपनी माँ यशोदा के सामने उसने मुंह से दधी पूछकर दोनों हाथों को पीछे छुपा लिया। कृष्ण के इस बुलेपन को देखकर यशोदा ने हाथ से छुरी फेंक दी और मुस्कुराकर उसे गले से लगा लिया, ঠিক আছে। তো এইদৰে ধুনীয়াকৈ লিখি ল'বা তোমালোকে 4 নম্বৰটো। এতিয়া 5 নম্বৰত চোৱা, 5 নম্বৰ তোমালোকক দিছে सही उत्तर में सही निशान लगाओ, অৰ্থাৎ তোমালোকক কেইটামান MCQ টাইপৰ কুৱেশ্যন দিছে, ঠিক আছে। চাইডে অপশ্যন আছে, তাৰ পৰা শুদ্ধটোত শুদ্ধ চিন দিবলৈ দিছে। তো চোৱা,
प्रथमे कद दिसे तुमालोকক श्रीकृष्ण घुटनों के बल चलते हुए रो रहा था, हंस रहा था, किलकारी कर रहा था, कुछ बोल रहा था। जी थार्ड ऑप्शन আছে किलकारी कर रहा था ये शुद्ध हो যাব गति तुमलोक उत्तरটি लिखिबा किलकारी कर रहा था। नेक्स्ट खत चुआ खत दिसे नंद का आंगन मनियों से सजा हुआ था। नेक्स्ट আছে मिट्टी से लिपा हुआ था। नेक्स्ट আছে संगमरमर का बना था। नेक्स्ट আছে ईट का बना हुआ था। तो ইয়াত যেটো ফার্স্ট অপশন আছে মনিউ से सजा हुआ था এটাই শুদ্ধ হৈ যাব গতিকে তোমালোকে আনসারটি লিখিবা মনিউ से सजा हुआ था। नेक्स्ट আছে গত আছে कृष्ण के मुंह पर मक्खन लगा हुआ था क्योंकि एक नंबर আছে ग्वाल बालकों ने उसके मुंह पर मक्खन लगा दिया था ये शुद्ध হ'ব নোৱাৰে। ঠিক আছে কৃষ্ণই কৈছিলে ঠিক আছে তাৰ মাকৰ পৰা যাতে অৰ্থাৎ যৌদাৰ পৰা যাতে হেৰি কৰিব পাৰে বাচিব পাৰে যাতে পিটন খাব লগা নহয় তাৰ কাৰণে কৃষ্ণই মিছাকে কৈছিলে। ঠিক আছে खिलाते समय माँ के हाथों से मक्खन लगा था एटू अशुद्ध হয় শুদ্ধ নহয়। नेक्स्ट আছে তিনিটা আছে मक्खन चुरा कर खा रहा था यस 3 नम्बरটো শুদ্ধ হৈ যাব যেটো থার্ড অপশন আছে এটো। ঠিক আছে 4 नंबर আছে उसके साथ और भी बच्चे थे जिसके कारण चोरी करना संभव नहीं था एटू अशुद्ध হ'ব যেটো থার্ড অপশন আছে এটো শুদ্ধ হৈ যাব मक्खन चुरा कर खा रहा था। नेक्स्ट আছে 6 নম্বৰ দিছে उत्तर दो अर्थात तले जे प्रश्नबिलाक उत्तर दिबले दिसे तुमालोকক तो चुआ कत আছে नंद के आंगन में कृष्ण किसका प्रतिबिंब पकड़ने के लिए दौड़ता था। ठीक আছে अर्थात नंदरजार चोतालत कृष्णय कार प्रतिबिंब ठीक আছে अर्थात कार इमेज दौड़िবৰ কাৰণে हे কৰিছিল दौड़िছিল। तो तुमलोके उत्तर लिखिबा नंद के आंगन में कृष्ण खुद की प्रतिबिंब अर्थात निजर इमेज पकड़ने के लिए दौड़ता था। ठीक है अर्थात निजर इमेजक दौड़िবৰ কাৰণে कृष्णय दौड़िছিল। नेक्स्ट আছে खत আছে कृष्ण के जूट पकड़े जाने पर यशोदा ने क्या किया। तो तुमलोके उत्तर लिखिबा कृष्ण के जूट पकड़े जाने पर यशोदा ने हाथ से छुरी फेंक दी और मुस्कुराकर उसे गले लगा लिया। ओके तो जो धुनियाকৈ তোমালোকে উত্তৰবিলাক লিখিবা প্ৰতিটো প্ৰশ্ন উত্তৰ মই তোমালোকৰ কাৰণে যিমান চমুকৈ সম্ভৱ সিমান চমুকৈ লিখি আনিছোঁ। नेक्स्ट আছে गत আছে यशोदा बार बार नंद को क्यों बुलाती है। तो यार उत्तर लिखिबा तुम्हारे कृष्ण की इस बाल अवस्था देखकर यशोदा को अत्यंत सुख मिल रही थी इसलिए नंद को बार बार बुलाती है। ओके नेक्स्ट गत আছে माता यशोदा बालक कृष्ण को किस तरह दूध पिलाती है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा माता यशोदा बालक कृष्ण को गोद में बैठाकर अपनी आंचल से ढक कर दूध पिलाती है। ठीक है ये धुनियाको लिखि लबा। नेक्स्ट আছে उंगत আছে किलकारी मारकर हंसते हुए कृष्ण का मुख कैसा दिखता है। तो यार उत्तर तुम्हारे लिखिबा जब किलकारी मारकर श्री कृष्ण हंसते हैं तब उनके छोटे छोटे दूध के 2 दांत निकल पड़ते हैं। ठीक है नेक्स्ट আছে पटमसत আছে माया में नहीं माखन खायो इसके समर्थन में कृष्ण क्या सफाई देता है। तो तुम लोग उत्तर लिखिबा माया मैं नहीं माखन खायो इसके समर्थन में कृष्ण ने यह सफाई दी कि ये सभी मेरे साथी मेरे पीछे पड़ गए और मेरे मुंह में मक्खन लपेट दिया। ठीक है तो जो धुनियाको तुम्हारे लिखिबा सहज हो गोटेकिटा प्रश्न उत्तर तुम्हारे जस्ट मन दी भिडिओ चाले हल और तुम्हारे पाठটো पढ़ोते अलप ध्यान दी पढ़िबा। ठीक है और चाबा हिंदीत प्रथमे तो तुम्हालोকক हेरी बज्रबली भाषात दिसे न तार पिছত हिंदीটো দি দিছে চাবা हिंदीत तुम्हालोকে पढ़िबा और बज्रबली भाषाটো तुम्हालोके पढ़िबा। ठीक है हिंदीत पढ़ि अर्थটো जानि लले पिছত एबिलाक प्रश्न उत्तर एकेबारे सहजते लिखिब पारिबा। तो चुआ डिटेल्सत तुम्हालोকক सुधिसे
बालक कृष्ण ने माखन चोरी के आरोप से बचने के लिए क्या चालाकी की? तो तुम लोग यार उत्तर लिखिए। बालक कृष्ण ने माखन चोरी के आरोप से बचने के लिए कहा, माँ, मेरे साथियों ने मेरे मुख पर दही का लेप लगा दिया। वे सभी मिलकर माखन चुरा कर चले गए और मुझ पर दूष का भार दिलाने के लिए चालाकी की। ठीक है, ये जो ढूंढने को लिखी लबा। नेक्स्ट से जोटा से क्या बालक कृष्ण माखन चोरी के आरोप से बच पाया? यदि नहीं तो माता यशोदा ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? तो रो लिखिबा नहीं। बालक कृष्ण माखन चोरी के आरोप से नहीं बच पाया। कृष्ण के झूठ पकड़े जाने पर यशोदा ने हाथ से कड़ी फेंक दी और मुस्कुराकर उसे गले से लगा लिया। ओके, तारपिछते से जोटा से घुटनों के बल चलते हुए बालक कृष्ण के रूप सौंदर्य का अपने शब्दों में वर्णन करो। तो तुम लोग उत्तर लिखिबा। संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो शिशु कृष्ण की सौंदर्यता को देख मोहित न हुआ हो। सूरदास जी ने इस पद के जरिए यह कहा है कि जब नन्हा कृष्ण आंगन में खेलता है तब अपने घुटनों के बल तथा अपने कोमल हाथों के सहारे अपनी ही परछाई का पीछा करते यहाँ वहाँ घुमा करता है और अपने ही परछाई को देख हंसने लगता है। उसे देख यशोदा मोहित हो जाती है क्योंकि हंसते समय उसके दूध के 2 दांत निकल पड़ते हैं, जिससे कृष्ण के मुंह का सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। कृष्ण जितनी बार अपनी परछाई को हंसता हुआ देखता है और उतनी बार हंसने लगता है। अर्थात इस अनुपम दृश्य को देख कौन कृष्ण के सौंदर्य पर मोहित नहीं होगा। ठीक है से एदरे लिखिबा। तार पिछत से पाठ के आसपास। पाठ के आसपास 1 नम्बर दिसे आओ जान ले। सूरदास की तरह असम के श्री श्री माधवदेव भी श्री कृष्ण के बाल वर्णन के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। अर्थात यात तुम्हारे कैसे जे सूरदासर दरे असमत श्री श्री माधवदेव श्रीकृष्णर शैशवर वर्णनार बारे विशेषभावे विख्यात। बालकृष्ण पर आधारित माधवदेव के निम्नलिखित बरगीत को पढ़ो और कक्षा में सुनाओ। ठीक है, শিশু কৃষ্ণৰ ওপৰত আধাৰিত মাধৱদেৱৰ তলত দিয়া হেৰি বৰগীতটো তোমালোকক পঢ়িবলৈ কৈছে আৰু পঢ়ি তোমালোকক শ্ৰেণীত শুনাবলৈ দিছে। তো তোমালোকে এইটো পঢ়িবা। ঠিক আছে, তোমালোকে ধুনীয়াকৈ পঢ়িবা। কিবা যদি নোৱাৰা তেনেহ'লে শিক্ষকক সুধিবা। অ'কে, নেক্সট চোৱা। নেক্সট আছে ভাষা उद्यान। भाषा उद्यान 1 नंबर दिसे कुछ शब्द उच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान बैठते हैं, जबकि उनका अर्थ एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होता है। उदाहरण के लिए इन्हें देखो। तो किसुमान शब्दर उच्चारण एनेकुआ হয় মানে শুনিলে মানে একেবাৰে সেমই শুনা যায়, বাট সিহঁতৰ অৰ্থ একেবাৰে সম্পূৰ্ণ বেলেগ বেলেগ। ঠিক আছে, ইয়াত তোমালোকক কেইটামান তেনেকুৱা উদাহৰণ দিছে চোৱা। अंश बाघ, अंश कंदा। ठीक है, दुइटर उच्चारण प्राय समानेই হয়, बाट इहतर अर्थ सम्पूर्ण बेलेग बेलेग। नेक्स्ट আছে कृत। कृत माने खरीदा हुआ, कृत किया हुआ। तर्नी सूर्य, तर्नी नौका। तो ইয়াত শব্দবিলাকৰ অৰ্থ দিয়া আছে। তোমালোকক তেনেকুৱা ইয়াত কিছুমান শব্দ দিয়া আছে আৰু এইবিলাকৰ অৰ্থ লিখিবলৈ দিছে। চোৱা, अब निम्नलिखित शब्द युग्मों के अंतर जानने की कोशिश करो और काफी में लिखकर शिक्षक शिक्षिका को दिखाओ। यात तुम्हालोকক কিছুমান শব্দৰ জোৰ দিছে, তো এইবিলাকৰ অৰ্থ তোমালোকক লিখি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীক দেখাবলৈ দিছে। অ'কে, তো মই তোমালোকক মানে শব্দবিলাকৰ অৰ্থ লিখি আনিছোঁ। অন্ন, অন্ন মানে খাদ্য। অন্য, অন্য মানে দুসৰা। নেক্সট আছে নিৰ, নিৰ মানে
পানী আৰু এইটো নিৰ্মাণে হৈছে গোচলা নেক্সট আছে অনু অনু মানে কণ নেক্সট এইটো অনু মানে উপসৰ্গ পিছে নেক্সট আছে চিৰ চিৰ মানে হমেশা আৰু এইটো চিৰ মানে কপৰা নেক্সট আছে আদি আদি মানে আৰম্ভ বা মূলা বা প্ৰথম নেক্সট এইটো আদি মানে অভ্যাস ৰেহনা নেক্সট আছে সুত সুত মানে পুত্ৰ আৰু এইটো সুত মানে সূৰ্য বা সাৰ্থী ঠিক আছে নেক্সট আছে কুল তো এইটো কুল মানে বংশ জাতি এইটো কুল মানে তীৰ কিনাৰা নেক্সট আছে বাত এইটো বাত মানে বাতচিত এইটো বাত মানে বায়ু বায়ু দেৱতা নেক্সট আছে जलद जलद माने वर्षाकाल नेक्स्ट আছে जलज जलज माने पानी में रहने वाला नेक्स्ट আছে दिन तो एटू दिन माने तिथि तारीख रोज एटू दिन माने दिन गरीब धर्म नेक्स्ट আছে पानी एटू पानी माने जल और एटू पानी माने हाथ बा हस्त ओके তাৰপিছত চোৱা তোমালোকক 2 নম্বৰত দিছে কৃষ্ণ শব্দ के 5 परिभाषित शब्द लिखो ঠিক আছে তো তোমালোকক কৃষ্ণ শব্দৰ 5টা সমাৰ্থক শব্দ লিখিবলৈ দিছে তো তোমালোকে উত্তৰ দিয়ে লিখিবা 1 দি লিখিবা বাসুদেৱ 2 দি লিখিবা সাথী 3 দি লিখিবা মুৰলীধৰ 4 দি লিখিবা হৰি 5 দি লিখিবা নন্দলাল ओके ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰপিছত তোমালোকক কিছুমান শব্দ অৰ্থ দিছে তো তোমালোকে শব্দ অৰ্থবিলাক পঢ়িবা পঢ়ি একেবাৰে মুখস্থ কৰি পেলাবা চোৱা প্ৰথমটো শব্দ হৈছে কিলকট কিলকট মানে কিলকাৰী মাৰতে হে নেক্সট আছে কানহ কানহ মানে কৃষ্ণ নেক্সট আছে গুটৰুৱনি গুটৰু মানে গুটনুকে বল নেক্সট আছে মণিময় মণিময় মানে মণিজৰিত নেক্সট আছে কনক কনক মানে सोना स्वर्ण नेक्स्ट আছে नंद नंद माने कृष्ण के पिता नंद रायजी नेक्स्ट আছে भीम भीम माने ছায়া তো বহুত কেইটা শব্দ অৰ্থ দিয়া আছে মই যদি পঢ়িবলৈ যাও তেনেহলে ভিডিওটো বহুত দীঘল হৈ যাব গতিকে তোমালোকে এইবিলাক লিখি লবা আৰু কিতাপটো দেই আছে তোমালোকে ইটাৰ পৰাও এইবিলাক পঢ়ি একবাৰে মুখস্থ কৰি পেলাব পাৰা ঠিক আছে তো আজিৰ ভিডিওটো ইমান আছিল আজিৰ ভিডিওটো চাই তোমালোকে কেনে পালা মোক কমেন্ট কৰি জনাবা ভিডিওটো ভাল লাগিলে ভিডিওটো যেটা লাইক কৰি দিবা আৰু বেলেগ পাঠৰ ভিডিও চাবৰ কাৰণে তোমালোক প্লেলিষ্টলৈ যাব পাৰা আৰু ডেসক্ৰিপচনত মই প্লেলিষ্টৰ লিংক দি দিম ঠিক আছে আৰু ইন স্ক্ৰিনত নেক্সট ভিডিওটো শো হ'ব হেতু ক্লিক কৰি তোমালোকে নেক্সট ভিডিওটো চাব পাৰিবা তো আজিৰ ভিডিওটো ইমান আছিল আজিৰ ভিডিওৰ বাবে ধন্যবাদ